जो बात बाहर आ रही है अब सदर रजब तैयब एर्दोआन का ये बयान कि तुर्क अवाम जो है सड़कों पर जवाब देंगे। देखिए, इससे जाहिर होता है कि जो तुर्क प्रेसिडेंट के पास जो एक आखिरी कार्ड है और वो कार्ड है अवाम की सपोर्ट का होना, तो वो डेमोन्स्ट्रेट करवाने के लिए उन्होंने ये बात कही है। और ये चीज़ जो है कल सुबह जब वहाँ मॉर्निंग होगी उस वक्त देखा जाएगा कि क्या सूरत हाल जो है वो नमूदार होती है, किस हद तक अवाम अंकारा, इस्तांबुल और दूसरे जो प्रोविंशियल कैपिटल्स में बाहर आते हैं। तो अगर तो वो पब्लिक सपोर्ट डेमोन्स्ट्रेट हो जाती है स्ट्रीट्स के अंदर और पब्लिक ये एक स्टैंड लेती है, तब जो है सूरत हाल जो है वो फौज के खिलाफ भी जा सकती है। और ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जहां पे कू के कंप्लीशन के बावजूद भी जो है ये सूरत हाल जो हुई थी। इसकी मैं मिसाल दे सकता हूं कि 2002 में वेनेजुएला में ये सूरत हाल पैदा हुई थी कि कू हुआ और कू के बाद फौज ने इंस्टॉल करने की, नए प्रेसिडेंट को इंस्टॉल करने की कोशिश की, लेकिन पब्लिक रिजेंटमेंट की वजह से उन्होंने वापस जो प्रेसिडेंट निकाला गया था ह्यूगो चावेज, जिसका अब इंतकाल हो चुका है, और ह्यूगो चावेज को दोबारा पावर जो है वो देनी पड़ी। तो अगर तो पब्लिक उनकी सपोर्ट में आ जाती है और फौज का एक हिस्सा, सिर्फ पब्लिक काफी नहीं होती, फौज का एक हिस्सा एर्दोआन की सपोर्ट के लिए तैयार है, तब तो वहाँ बचने का इम्कान है। लेकिन उसमें भी वायलेंस जो है उसके इम्कानात जो है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसके बाद ये हुकूमत ऑटोमेटिकली। हसन साहब आप हमारे साथ आएगा, अर्शद साहब आप भी हमारे साथ आएगा। हम अपने व्यूअर्स को एक दफा फिर वो मनाजिर दिखाएंगे जिसमें स्काइप के जरिए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने ये बयान दिया है कि तुर्क मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की है और ये बयान दिया है कि तुर्क अवाम सड़कों पर जवाब देंगे। बहुत बड़ा बयान सामने आया है तुर्क सदर की जानिब से, जिसमें उनका ये कहना है कि तुर्क अवाम जो है सड़कों पर जवाब देंगे। ये आपको अब हम देख सकते हैं, ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं, स्काइप के मनाजिर हैं जहां पर तुर्क मीडिया से गुफ्तगू की है तुर्क सदर ने। अर्शद साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं बयान सामने आना तुर्क सदर का, तो क्या हम समझ सकते हैं कि तुर्क सदर अभी भी फाल है? जी बिल्कुल, जिस अंदाज में ये बयान दिया गया है, स्काइप के जरिए दिया गया है, किसी टीवी चैनल पे बयान नहीं दे सके तो सदर सरकारी टीवी पे ये बयान जारी नहीं कर सके, स्काइप के जरिए ये बयान दिया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि उनकी रसाई टीवी चैनल तक राह रास्त नहीं है। स्काइप के जरिए उन्होंने राब्ता इस्टेब्लिश किया है और ये मैसेज पहुंचाया है कि तुर्क अवाम सड़कों पर जवाब देंगे। सड़कों की जो हालत है वहां पे हमें इस वक्त फौजी टैंक नजर आ रहे हैं, फौजी नजर आ रहे हैं और वो हिस्सा तुर्क फौज का नजर आ रहा है जो कि बज़ाहिर इक़्तिदार संभालने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त तुर्क सदर की जो सूरत हाल है और जो स्काइप के जरिए आ रहा है उनकी काफी वीक सूरत हाल नजर आ रही है। अभी एक डेवलपिंग सिचुएशन है कि इस पे किसका पलड़ा भारी रहता है, लोग वहां पे निकलते हैं नहीं निकलते, कितनी मकबूलियत है। लेकिन अर्शद साहब वही बात जो हम कह रहे थे कि काफी सपोर्ट हासिल रही है 2002 के बाद से अब तक तुर्क सदर को अवाम की बड़ी सपोर्ट हासिल रही है जो उन्होंने अवाम के लिए काम किया है। और जो हसन साहब बात कर रहे थे, हसन साहब आप कह रहे थे कि तो सुबह अगले 4-5-6 घंटों के अंदर ही सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि आगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। तो अगर अवाम की सपोर्ट हासिल है और जो हसन साहब बात कर रहे थे कि जो टॉप कमांड जिसको होस्टेज किया हुआ है वो भी अगर तुर्क सदर का साथ देती है, तो फिर हम क्या देखेंगे तुर्की के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त है वो मुख्तलिफ होगी कदरे? जी बिल्कुल, इसमें जैसे हसन अस्करी रिजवी साहब कह रहे हैं कि अगर तो वो सिचुएशन डेवलप होती है फिर तो वायलेंस के काफ़ी इम्कानात हैं। लेकिन तुर्क सदर का इस वक्त जो बयान दिखाया जा रहा है स्काइप के जरिए, मुझे अपने मुल्क का एक वाक़या याद आ गया कि जब साबिक सदर मुशर्रफ साहब के वक्त हो रहा था तो पीटीवी से एक कॉल गई वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को, उनके साहबजादे हुसैन नवाज ने वो फ़ोन उठाया और उन्हें बताया गया कि जनाब यहाँ फौजी आ गए। तो उन्होंने कहा जनाब कोई आप मुकाबला करें, उसको वजीर आजम को बताएं। तो उन्होंने कहा अच्छा जी मैं बताता हूँ। थोड़ी देर बाद जब फिर फ़ोन किया गया तो जवाब आया हुसैन नवाज की तरफ से, जनाब आप मुकाबला करें, नहीं होता तो इलाके के SHO को कहें वो आ जाए। तो जिन साहब ने ये फ़ोन किया था वो आजकल ये किस्सा जब मुझे सुनाते हैं तो बड़े खिलखिला के हंसते हैं कि इस तरह से अंदाज़ा ही नहीं होता जो लोग अंडर सीज होते हैं कि बाहर क्या हालात हो गए, रियलिटी किस तरह से चेंज हो चुकी है। तुर्क सदर यकीनन अभी आवाम का उनको आसरा है और आवाम से ही उन्होंने अपील की है
कि वो बाहर निकले। क्या वाकई अवाम बाहर निकलना चाहेगी, नहीं निकलना चाहेगी? कितना इफेक्टिव कंट्रोल होगा तुर्क के फौज के इंस्पेक्शन का वहां पे, और कितने जर्नैल इस कू में हिस्सेदार हैं? क्योंकि अभी तक की जो वहां से इतलात आ रही है कि सिवाय टॉप जनरल के बाकी तमाम जर्नैल इस कू का हिस्सा हैं और उन्होंने इक़्तिदार पे कब्जे की कोशिश की है, जिसका मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ टर्किश मिलिट्री ट्रुप्स जो हैं इस सेक्शन के साथ हैं। और अभी तक की जो इतलात हैं कि हमें उस तरह से कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रही। जो भी विजुअल्स वहां से आ रहे हैं, जो किसी भी कू के कामयाब होने के लिए चीजें होती हैं, अभी तक वो सारे SOP शायद फॉलो हुए हैं। एयरपोर्ट पे कब्जा हो चुका है, टीवी चैनल्स पे वजीर आजम को हिरासत में ले लिया गया है, मिलिट्री हेडक्वार्टर पे इंस्पेक्शन का कब्जा है और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनको हिरासत में ले लिया गया है। सिविलियन क़यादत की तरफ से कुछ बयानात आ रहे हैं, जो उनकी वजारत दिफा की तरफ से बयान आ रहा है कि जिन लोगों ने ये अटेम्प्ट किया है उन्हें भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, उनका एहतसाब होगा, इसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तो इस वक्त वहां पे एक बिल्कुल पावर टसल बाकायदा तौर पे चल रही है और इफेक्टिव कंट्रोल किसका है ये अभी कहना कबलत वक्त होगा। ठीक, हसन साहब आपने बात सुनी अर्शद साहब की, वो कह रहे हैं कि पावर टसल चल रही है और इफेक्टिव कंट्रोल किसका है ये कहना कबलत वक्त होगा। उसके साथ ही वही वाली बात जो आप कर रहे थे कि एक तरफ हम फौज जो इक़्तिदार पर कब्जा किया है, जो SOPs नजर आते हैं कब्जे के, वो तो अर्शद साहब कह रहे हैं कि वो फॉलो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तमाम इकदाम उन्होंने उठा लिए हैं। साथ ही तुर्क सदर का ये बयान सामने आना कि तुर्क अवाम सड़कों पर आए, सड़कों पर आकर जवाब दें, कितना इफेक्टिव होगा उनका बयान? क्या अवाम वाकई निकलेगी सड़कों पर? देखिए, उनके पास, सदर के पास इसके अलावा चॉइस ही कोई नहीं है। दो ही उनके सर्वाइवल के सोर्सेज हो सकते हैं। एक तो ये है कि इतना बड़ा मैसिव किस्म का वहाँ पॉपुलर रिवोल्ट हो कि फौज पैरालाइज हो जाए, जिसके इम्कानात वहाँ कम नजर आते हैं। और दूसरा जो उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो होता है कि आर्मी के अंदर उनको सपोर्ट हासिल हो। और इस वक्त देखना ये होता है कि आर्मी हेडक्वार्टर किसके कंट्रोल में है, और लगता ये है कि जो लोग कू कर रहे हैं आर्मी हेडक्वार्टर उनके कंट्रोल में है। क्योंकि अगर आर्मी हेडक्वार्टर कंट्रोल में ना हो तो फिर ये मुख्तलिफ जगहों पे कब्जे बहुत मुश्किल हो जाते हैं। यानी एयरपोर्ट पे कब्जा, रेडियो TV स्टेशन पे कब्जा, जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और दूसरे जो हाउसेज होते हैं उन पे कब्जा इसी सूरत में मुमकिन होता है जब हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर आपके कंट्रोल में है। वहां से जब इंस्ट्रक्शन निकलती हैं तो ट्रूप्स उनको जो है वो फॉलो करते हैं। लेकिन ये है कि कोशिश तो जाहिर है प्रेसिडेंट उर्दुगान की होगी कि अपनी सिचुएशन को सॉल्वेज किया जाए, क्योंकि ये उनके कैरियर का सवाल है। तो अगर तो पॉपुलर सपोर्ट मोबिलाइज हो जाती है तब तो मामलात इधर से उधर हो सकते हैं, वरना इस कू के कामयाब होने के इम्कानात जो हैं वो काफी ज्यादा जो है वो नजर आते हैं। क्योंकि अभी तक कोई वहाँ रिएक्शन हमें पब्लिक का नजर नहीं आ रहा, वरना जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं वो तो इस सिचुएशन में एक्टिव ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक वहाँ कोई ऐसी सूरत हाल हमें नजर नहीं आई। फिर भी मेरा ख्याल है कल दोपहर तक ये मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इक़्तिदार किधर है और इसमें वायलेंस के इम्कानात भी। हसन साहब जो आप अवाम के मोबिलाइज होने की बात करें, वो इस वक्त हम अपने व्यूवर्स को भी दिखा रहे हैं और हम खुद भी देख सकते हैं कि अवाम सड़कों पर आना तो शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि लोग सड़कों पर आ रहे हैं और यकीनन ये उसी के जवाब में होगा जो तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बोला था कि अवाम सड़कों पर जवाब देंगे। उस सूरत हाल, उस बयान के बाद हम देख रहे हैं कि लोग सड़कों पर आना तो शुरू हो गए। हाँ, पॉलिटिकल फोर्सेस जितना एक्टिव उनको होना चाहिए था, या वो उतनी एक्टिव नहीं है, या वो उतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, या वो ऑर्गेनाइज होना नहीं चाहती। देखिए, इनमें ये तमाम चीजें होती हैं और रिस्क भी होता है कि आर्मी से डायरेक्ट क्लैश जो है वो लेने से बहुत सी पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वो घबराती हैं। लेकिन ये है कि देखना ये होता है कि डेमोन्स्ट्रेशन इतना ज्यादा मौसर हो कि पैरालाइज हो जाए, जिसकी मैंने मिसाल 2002 में वेनेजुएला की दी थी कि वहाँ की फौज पैरालाइज हो गई थी, उसकी वजह से उन्हें ये करना पड़ा। इस हद तक सपोर्ट सिविल लेवल पे डेमोन्स्ट्रेट होगी, इसके मतलब कहना जो है वो बहुत मुश्किल है और इसका हमें सुबह का जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। और फौज में भी इन लोगों के पास भी सुबह तक का टाइम है, क्योंकि अगर इसके बावजूद भी रिजेंटमेंट या रेजिस्टेंस रही तो इसका मतलब ये है कि कू जो है वो गैर यकीनी समझा जाएगा।
ٹھیک. اچھا ارشد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, ریزسٹنس کی بات کریں حسن صاحب, اور اس وقت ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ عوام سڑکوں پر آنا شروع ہو گئے ہیں, جتنے بھی ٹیلی ویژن اسکرینز ہیں وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ عوام سڑکوں پر نکل رہے ہیں. صدر کے بیان کے بعد یہ صورتحال مرتب ہوئی ہے. اگر ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے تو اور کو جس کی بات کریں وہ کامیاب نہیں ہوتا, جس کی آپ ایس او پیز کی بات کریں تھے ابھی تک فالو ہوا ہے, اگر نہیں ہوتا تو پھر تو ہم دیکھیں گے کہ وائلنس بے پناہ بڑھ جائے گا, حالات ایک دم خراب ہو جائیں گے. جی بالکل, اس میں کافی کشیدہ ہونے کے چانسز ہیں, کیونکہ ابھی تک کسی بھی سائٹ سے اناؤنسمنٹ نہیں آئی ہے. جو ٹرکش ٹیلی ویژن ہے, اسٹیٹ براڈ کاسٹر TRT, رائٹرز کے مطابق وہ اب آف ایئر جا چکا ہے, جس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ براڈ کاسٹر جو ہے اس پہ بھی قبضہ ہو چکا ہے. جو اسٹریٹس میں ہم ابھی ریئیکشن دیکھ رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید سوشل میڈیا پہ بھی ایکسس وہاں پہ بلاک کر دیا گیا ہے. لوگوں کے لیے جب ذرائع اطلاعات, ذرائع بلاغ تک ایکسس نہیں ہوگا تو انفارمیشن بلیک آؤٹ ہوتا ہے, اور اس انفارمیشن بلیک آؤٹ میں جو ایس او پیز ہوتے ہیں اس کے مطابق کارروائیاں کی جاتی ہیں اور کنٹرول سنبھالا جاتا ہے. اب ایفیکٹو کنٹرول کی اناؤنسمنٹ کس کی طرف سے آتی ہے, کتنی دیر بعد آتی ہے, اسٹریٹس پہ کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے, یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں کہ جو کہ اس ڈیولپنگ سٹوری کے ساتھ ہیں, اور ہم اپنے ناظرین کو باقاعدہ دکھاتے بھی جا رہے ہیں. جو ٹرکش پریزیڈنٹ کی طرف سے اسکائپ کے ذریعے اپیل کی گئی لوگوں سے, لوگ کتنے اس پہ اپیل پہ نکلتے ہیں, رات کا وقت ہے, صبح تک کتنی جگہ پہ یہ پیغام پہنچتا ہے, جو ٹرکش ملٹری ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ کیا حالات ہیں, فوج کا کتنا بڑا سیکشن, کتنے جرنیل اس ساری چیز کا حصہ ہیں, فوج کس حد تک اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہ رہی ہے, لوگوں کے اندر کتنی سپورٹ ہے, یہ سارے انتہائی اہم فیکٹرز ہیں جو اس میں اس ڈیولپنگ سٹوری میں آگے جا کے کنٹریبیوٹ کریں گے کہ اقتدار پہ بالآخر کون قابض ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا ارشد صاحب, آپ سے بھی یہ سوال ہے, حسن صاحب آپ سے بھی یہ سوال, ہم سوال کا جواب جاننا چاہیں گے کہ پولیٹیکل فورسز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جو اسٹیپ اٹھایا گیا ہے, جو کو ہوا ہے, اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پولیٹیکل فورسز کی کیا حیثیت ہوگی, آپ اس بارے میں ذرا کچھ کہیے گا. دیکھیے نا, سب سے پولیٹیکل فورسز میں جو جس کو ایکٹیو ہونا ہے یا ہو جانا چاہیے تھا وہ پریزیڈنٹ اردوان کی پارٹی AK پارٹی ہے, اس کے بندوں کو ہونا ہے. اور جو لیڈر جو اپوزیشن پارٹیز ہیں یا کچھ اس قسم کا تھا کہ وہ پارٹیز جو ہیں وہ ان کی ہمدردی کے لیے ان کے میدان میں آنے کے امکانات موجود نہیں ہیں, اور یہی لائبلٹی بنے گی, کیونکہ اگر پولیٹیکل فورسز کا ایک شو کے گھر بیٹھ جاتا ہے تو وہی کافی ہوتا ہے. احساس اب یہ ہوگا کہ اپوزیشن کو اتنا نا امید میتھڈز ہیں ان کو سپورٹ نہیں کریں گے, لیکن اس کی مخالفت صرف دیکھنا. بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے ترکی سے, جہاں پر ترکی میں حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. خبر آپ کو دے رہے ہیں ترکی سے, جہاں پر فوجی بغاوت کی اطلاعات حکومت کے خلاف سامنے آ رہی ہیں. ترک حکومت انقرہ میں فائرنگ اور اس انقرہ میں جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کی نچلی پروازیں. سیکیورٹی فورسز نے باسفورس پل بند کر دیا ہے. فوج کے گروپ نے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے تو دارالحکومت میں فائرنگ کی آوازیں سنی گئی ہیں. انقرہ میں جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کی جانب سے نچلی پروازیں بھی دیکھی جا رہی ہیں, جبکہ سیکیورٹی فورسز نے باسفورس پل کو بند کر دیا ہے. فوج کے گروپ نے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. ترک وزیر اعظم بن علی یلدرم کا کہنا ہے کہ فوج کے گروپ نے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے اور بغاوت میں ملوث عناصر کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی. یہ کہنا ہے ترک وزیر اعظم کا کہ بغاوت میں ملوث عناصر کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی. اس وقت آپ کو تازہ ترین خبر دے رہے ہیں, حکومت کے خلاف ترکی میں فوجی بغاوت کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. انقرہ میں جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کی نچلی پروازیں دیکھنے میں آئی ہیں. فوج کے گروپ نے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے, یہ کہنا ہے ترک وزیر اعظم کا. فوجی بغاوت کی کوشش سامنے آئی ہے. ترکی میں حکومت کے خلاف فائرنگ کے بعد جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کی نچلی پروازیں دیکھی گئی ہیں. استنبول میں بھی فوجی ہیلی کاپٹرز کی پروازیں. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ترکی میں حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش
नाकाम बना दी जाएगी, ये कहना है तुर्क वजीर आजम का। और बगावत में मुलव्वस अनासर को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें, ताज़ा तरीन खबर दे रहे हैं इस्तांबुल से, जहां पर फौज के ग्रुप ने इक़्तिदार पर कब्जा करने की कोशिश की है। फायरिंग के बाद जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टर्स की निचली परवाजें देखी जा रही हैं। उसके अलावा फौजी हेलीकॉप्टर्स की परवाजें इस्तांबुल में भी देखी जा रही हैं। तो दारुल हुकूमत अंकारा में फायरिंग के बाद जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टर्स की निचली परवाजों की इतलात सामने आ रही है। तुर्की में फौजी बगावत की इतलात सामने आ रही है। हुकूमत के खिलाफ बगावत में मुलव्वस अनासिर को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये कहना है तुर्क वजीर आजम का। उसके अलावा तुर्क वजीर आजम ने यह भी कहा है कि बगावत में मुलव्वस अनासिर को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस वक्त आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं। तुर्की में हुकूमत के खिलाफ फौजी बगावत की इतलात सामने आ रही हैं और फायरिंग के बाद इतलात ये हैं कि अंकारा में जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टर्स की जानिब से निचली परवाजें भी देखी जा रही हैं और सूरत-ए-हाल इस वक्त काफी कशीदा है। फौज के एक ग्रुप ने इक़्तिदार पर कब्जा करने की कोशिश की है। उसके अलावा तुर्क वजीर आजम ने ये कहा है कि फौज के ग्रुप ने इक़्तिदार पर कब्जा करने की कोशिश की है और जो अनासिर भी इस बगावत में मुलव्वस हैं उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस वक्त आपको ताज़ा तरीन खबर दे रहे हैं तुर्की से। प्रोफेसर हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे। हसन साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त आवाज़ को देने के लिए। कहिएगा, इतलात सामने आ रही है कि तुर्की में हुकूमत के खिलाफ फौजी बगावत हो गई है। देखिए, ये खतरात तो वहाँ मौजूद थे और तुर्की की जो मिलिट्री की एक ट्रेडिशन भी है कि वो पॉलिटिक्स में दखल देते हैं, लेकिन 2002 के बाद जब एक पार्टी की हुकूमत आई है उस वक्त से वो इलेक्शन जीतते रहे हैं और वक्त के साथ उन्होंने अपने आप को मुस्तहकम कर लिया था। लेकिन लगता ये है कि प्रेसिडेंट उर्दवान की जो पॉलिसी काफी सख्त गीर पॉलिसी हुई, उससे पहले अभी वायलेंस हुआ था, फिर कुर्दिश के साथ भी इनका एक तनाजा चलता आ रहा है, उसकी वजह से कुछ दस्तों ने ये कोशिश की है। अब सिर्फ देखना ये है कि ये जो कोशिश हुई है ये टॉप कमांड की तरफ से हुई है या किसी लेवल पे, लोअर लेवल पे इस किस्म की हरकत हुई है। अगर ये लोअर लेवल की हरकत है तो फिर टॉप कमांड इसको कंट्रोल कर लेगी, लेकिन अगर ये टॉप कमांड की तरफ से की गई है जिसके बारे में अभी इत्तला नहीं है तो फिर मामला तुर्की के अंदर खतरनाक साबित हो सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब जैसे कि हसन साहब आप ये बता रहे हैं कि टॉप कमांड अगर इन्वॉल्व होती है तो फिर सूरत हाल किस सिमत जाती हम देख रहे हैं? देखिए, फिर ये डिपेंड करता है कि पब्लिक की सपोर्ट इस हुकूमत के लिए कितनी है। लेकिन हमने ये देखा है कि पिछले 1-1.5 साल में उर्दवान की जो सपोर्ट है, पॉपुलर सपोर्ट, इसलिए कम हुई है कि उसने मीडिया के लोगों को गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ सख्ती की और उसके अलावा कुर्दिश माइनॉरिटी के खिलाफ भी रवैया काफी सख्त रहा। तो इसलिए ये बात अगर तो टॉप कमांड की तरफ से है तो इसकी कामयाबी के इम्कानात हो सकते हैं, लेकिन अगर टॉप कमांड की तरफ से है तो जो इम्कान है कामयाबी का वो फिर बहुत ही कम रह जाता है। ठीक, अच्छा, ये भी कहिएगा कि हसन साहब अब इस वक्त जो सूरत हाल तुर्की में है और वहाँ पर जैसे कि हम ये बात भी कर रहे हैं कि माजी में हम देखते रहे कुछ अर्से पहले तक के रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से तुर्क माइनॉरिटीज के साथ जो रवा रखा गया, जो मीडिया के साथ रवैया रखा गया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आप क्या समझते हैं खित्ते में क्या सूरत हाल, क्या असरात मुरतब होंगे तुर्की में जो इस वक्त जो अंदरूनी उनके हालात हैं उसके? देखिए, इससे जो तुर्की ने अपने लिए एक मुकाम बना लिया था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में और इस्लामी दुनिया में, ये किरदार वक्ती तौर पे बैकग्राउंड में चला जाएगा। क्योंकि अगर फर्ज कीजिए ये मिलिट्री की हुकूमत वहाँ कामयाब हो जाती है तो पहला मिलिट्री हुकूमत का मसला हमेशा ये होता है कि अपने आप को कंसोलिडेट किस तरह किया जाए, अपने मुखालिफिन को कंट्रोल किस तरह किया जाए। और इसी की वजह से जो है वो झगड़े कुछ ऐसे पैदा होते हैं कि वो किरदार जो तुर्की ने पिछले चंद साल में हासिल कर लिया था मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में, उसको सेटबैक होने के इम्कानात हमें काफी वाज़ेह जो है वो नजर आते हैं।
ٹھیک ہے حسن صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، اپنا وقت دے رہے تھے۔ فوج نے ایوان صدر کو گھیرے میں لے لیا ہے، اس وقت صورتحال کافی حد تک ترکی میں کشیدہ ہے، حکومت کے خلاف فوجی بغاوت ہو گئی ہے۔ حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ بغاوت کس لیول کی ہوئی ہے۔ اگر یہ ٹاپ کمان کی بغاوت ہے تو پھر یقیناً صورتحال قدرے مختلف ہوگی، لیکن اگر یہ صرف کسی نچلے لیول کی طرف سے یہ کوشش کی گئی ہے اقتدار پر قبضہ کرنے کی تو پھر صورتحال پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ کافی کشیدہ اطلاعات ہیں، اس طریقے کے کہ آتا ترک ایئرپورٹ کو پروازوں کے لیے معطل کر دیا گیا ہے، فوجی ٹینکس جو ہے وہ ایئرپورٹ میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ رجب طیب ایردوان جو کہ ترکی کے صدر تھے، ان کی جانب سے ترک مائنورٹیز اور میڈیا کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا تھا، جو ترکی میں حالات تھے، وہ اسی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اس وقت صورتحال جو تھی وہ کافی کشیدہ ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ترک وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ فوج کے گروپ نے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے اور جو بھی عناصر اس کام میں ملوث ہیں ان کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس وقت آپ کو تازہ ترین خبر دے رہے ہیں، استنبول انقرہ میں بھی فائرنگ کے بعد جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کی نچلی پروازیں دیکھی گئی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے باسفورس پل کو بند کر دیا ہے، فوج کے گروپ نے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، کہنا ہے ترک وزیر اعظم یلدرم کا۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ صرف عوام ہی ترک حکومت کے اندر بدلاؤ لے کر آ سکتے ہیں، اگر عوام چاہیں تو ترک حکومت کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، عوام کا ہی ڈیسیشن ہوگا ترک حکومت کے اندر تبدیلی کے لیے۔ اس وقت آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کریں تو دارالحکومت انقرہ میں فائرنگ کے بعد ہیلی کاپٹرز کی اور جنگی طیاروں کی نچلی پروازیں دیکھی جا رہی ہیں۔ فوج کے گروپ نے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، کہنا ہے ترک وزیر اعظم یلدروم کا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی عناصر اس کارروائی میں ملوث ہیں ان کے خلاف ان کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ آتا ترک ایئرپورٹ کو پروازوں کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور فوجی ٹینکس ایئرپورٹ میں داخل ہو گئے ہیں۔ فوج کے گروپ نے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، فوج نے ایوان صدر کو بھی گھیرے میں لے لیا ہے۔ آپ کو بتائیں ترک فوج کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے مکمل طور پر اقتدار حاصل کر لیا ہے، مکمل طور پر قبضے میں لے لیا ہے، جبکہ ترک وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ صرف عوام ہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ترک حکومت کو تبدیل کیا جائے یا نہ کیا جائے، جبکہ ترک وزیر اعظم کی جانب سے مسلسل بیان سامنے آ رہا ہے کہ فوج کا ایک گروپ اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسری جانب فوج کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایوان صدر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے، فوج نے ایوان صدر میں اور اس کے علاوہ ہر جگہ پر ان کا مکمل کنٹرول ہے، جبکہ ترک وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ فوج کا ایک گروپ اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس وقت کافی کشیدہ صورتحال ہے انقرہ میں، استنبول میں۔ اس وقت آپ کو ترک حکومت کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں پر ترک وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ ترکی کی حکومت میں اگر کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے وہ تو صرف عوام کی مرضی سے ہی لائی جا سکتی ہے۔ ترک فوج کی جانب سے یہ اعلامیہ بھی کیا گیا ہے کہ قانون کی حکمرانی ہر صورت برقرار رکھی جائے گی۔ اس وقت آپ کو تازہ ترین خبر دے رہے ہیں کہ فوج نے ترکی کے سرکاری ٹی وی پر بھی قبضہ کر لیا ہے، خبر آپ کو دے رہے ہیں ترک فوج نے سرکاری ٹی وی پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ ترک فوج کی جانب سے ملک کا اقتدار سنبھالنے کا دعویٰ کیا ہے، خبر آپ کو دے رہے ہیں ترک فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب کس طریقے سے کنسولیڈیٹ کرے گی فوج جو کردار ترکی کا پچھلے کچھ عرصے میں رہا ہے، اس کردار کو کس طریقے سے چینج کرے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ترک فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس وقت آپ کو تازہ ترین خبر دیں، اس وقت ترک فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے اور صرف عوام ہی حکومت میں تبدیلی کر سکتے ہیں، کہنا ہے ترک وزیر اعظم کا۔ اس وقت آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ استنبول میں جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کی جانب سے نچلی پروازیں دیکھی گئی ہیں۔ ادھر ترک فوج نے سرکاری ٹی وی کی نشریات بھی معطل کر دی ہے، ترک فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس وقت آپ کو تازہ ترین خبر دے رہے ہیں کہ ترک فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے، فوج نے ایوان صدر کو بھی گھیرے میں لے لیا ہے۔ ملٹری کی جانب سے ترک ملٹری کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ترک فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے۔ ترک
ملٹری کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ترک فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے۔ اتاترک ایئرپورٹ کو پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ فوجی ٹینکس ایئرپورٹ میں داخل ہو گئے ہیں۔ فوج نے ایوان صدر کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ حکومت کے خلاف ترکی میں فوجی بغاوت ہو گئی ہے۔ اس وقت آپ کو تازہ ترین خبر دے رہے ہیں کہ حکومت وقت کے خلاف ترکی میں فوجی بغاوت ہو گئی ہے۔ قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھا جائے گا، یہ کہنا ہے ترک فوجی حکمرانوں کا۔ ترک ملٹری اسپوکس مین کا یہ کہنا ہے کہ قانون کی حکمرانی کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا۔ اس وقت آپ کو تازہ ترین خبر دے رہے ہیں کہ ترکی کے اندر فوجی بغاوت ہو گئی ہے۔ حکومت وقت کے خلاف فوج نے ایوان صدر کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ قانون کی حکمرانی کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا۔ ترک فوج کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ ترک فوج نے اقتدار حاصل کر لیا ہے، ترک فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس وقت آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ترک فوجی اعلامی کے مطابق قانون کی حکمرانی کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا۔ فوج کے ایک گروپ نے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ کہنا ہے ترک وزیر اعظم کا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی عناصر اس تمام تر کام میں ملوث ہیں ان کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس وقت ترکی میں انقرہ اور استنبول میں صورتحال کافی کشیدہ ہے۔ استنبول اور انقرہ دونوں میں فائرنگ کے بعد جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کی نچلی پروازیں دیکھی گئی ہیں۔ اس وقت آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کریں، فوج نے ایوان صدر کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ حکومت وقت کے خلاف ترکی میں فوجی بغاوت ہو گئی ہے۔ اتاترک ایئرپورٹ کو ہزاروں پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ترکی میں فوج نے اقتدار سنبھال لیا ہے، اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس وقت آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ترک مائنورٹیز اور میڈیا کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا تھا رجب طیب ایردوان کے بعد، اس کے بعد کافی عرصے سے سننے میں آ رہا تھا کہ صورتحال کافی کشیدہ ہے، لیکن آج صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی۔ اس وقت اطلاعات سامنے آنے کہ ترک وزیر اعظم علی بن یلدروم کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ترک فوج کی جانب سے ترک وزیر اعظم کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اس وقت آپ کو تازہ ترین خبر دے رہے ہیں، ترک وزیر اعظم یلدروم کو فوج نے حراست میں لے لیا ہے۔ تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جس کے مطابق ترک فوج نے غیر قانونی اقدام کیا ہے اور اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے۔ ترک فوج کی جانب سے غیر قانونی کام کیا گیا ہے، اقتدار پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ اس وقت آپ کو تازہ خبر سے کہہ رہے ہیں ترک دارالحکومت انقرہ میں اور استنبول میں فائرنگ کے بعد جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کی نشی پروازیں سیکیورٹی فورسز نے بوسفورس پل کو بند کر دیا ہے۔ فوج کے گروپ نے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، یہ کہنا تھا ترک وزیر اعظم کا، لیکن اپڈیٹس یہ ہیں کہ اب ترک وزیر اعظم کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ استنبول میں پل بند کر دیے گئے ہیں اور دارالحکومت انقرہ میں جہاز نشی پروازیں کر رہے ہیں، یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، ترک وزیر اعظم بن علی یلدروم کو فوج نے حراست میں لے لیا ہے۔ خبر آپ کو دے رہے ہیں ترکی سے انقرہ میں صورتحال اور استنبول میں صورتحال کافی کشیدہ ہے، شدید خوف و ہراس کا شکار ہے لوگ۔ ترکی کے وزیر اعظم بن علی یلدروم کو فوج نے حراست میں لے لیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ترکی نے فوجی بغاوت کی ہے حکومت وقت کے خلاف۔ اتاترک ایئرپورٹ کو پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے، فوجی ٹینکس جو ہیں وہ ایئرپورٹ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ترک فوجی اعلامی کے مطابق قانون کی حکمرانی کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا، جبکہ آپ کو بتا دیں کہ ترک فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے اور ترک فوج نے سرکاری نشریات معطل کر دی ہیں، معمول کی نشریات بند کر دی گئی ہیں۔ ترک فوج نے جتنی بھی معمول کی نشریات تھیں ان کو معطل کر دیا ہے۔ اس وقت آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، ترک فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا ہے۔ فوج کے گروپ کی جانب ترک وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ فوج کے گروپ نے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اب یہ ترک فوج کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں یہ اطلاع سامنے آ رہی کہ قانون کی حکمرانی کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا۔ ترک وزیر اعظم بن علی یلدروم کو فوج نے اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ اس وقت صورتحال انقرہ اور استنبول میں کافی کشیدہ ہے، سیکیورٹی فورسز نے بوسفورس پل کو بھی بند کر دیا ہے اور انقرہ اور استنبول میں فائرنگ کے بعد جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کی نچلی پروازیں جاری ہیں۔ اس وقت ہیلی کاپٹرز اور نچلی اور جنگی طیارے نچلی پروازیں کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، ترک فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے۔ ترک فوجی ترجمان کے مطابق ترک قانون کی حکمرانی کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا، پروازوں کی
वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसके बाद ये हुकूमत ऑटोमेटिकली। हसन साहब आप हमारे साथ हैं, अर्शद साहब आप भी हमारे साथ हैं। हम अपने व्यूअर्स को एक दफा फिर वो मनाज़िर दिखाएंगे जिसमें स्काइप के जरिए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ये बयान दिया है कि तुर्क मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की है और ये बयान दिया है कि तुर्क अवाम सड़कों पर जवाब देंगे। बहुत बड़ा बयान सामने आया है तुर्क सदर की जानिब से जिसमें उनका ये कहना है कि तुर्क अवाम जो है सड़कों पर जवाब देंगे। ये आपको अब हम देख सकते हैं, ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं, स्काइप के मनाजिर हैं जहां पर तुर्क मीडिया से गुफ्तगू की है तुर्क सदर ने। अर्शद साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं बयान सामने आना तुर्क सदर का, तो क्या हम समझ सकते हैं कि तुर्क सदर अभी भी फाल है? जी बिल्कुल, जिस अंदाज में ये बयान दिया गया है स्काइप के जरिए दिया गया है, किसी टीवी चैनल पे बयान नहीं दे सके तो सदर सरकारी टीवी पे ये बयान जारी नहीं कर सके, स्काइप के जरिए ये बयान दिया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि उनकी रसाई टीवी चैनल तक राह रास्त नहीं है। स्काइप के जरिए उन्होंने राब्ता इस्टेब्लिश किया है और ये मैसेज पहुंचाया है कि तुर्क अवाम सड़कों पर जवाब देंगे। सड़कों की जो हालत है वहां पे हमें इस वक्त फौजी टैंक नजर आ रहे हैं, फौजी नजर आ रहे हैं और वो हिस्सा तुर्क फौज का नजर आ रहा है जो कि बज़ाहिर इक़्तिदार संभालने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त तुर्क सदर की जो सूरत हाल है और जो स्काइप के जरिए आ रहा है उनकी काफी वीक सूरत हाल नजर आ रही है। अभी एक डेवलपिंग सिचुएशन है कि इस पे किसका पलड़ा भारी रहता है, लोग वहां पे निकलते हैं नहीं निकलते, कितनी मकबूलियत है। लेकिन अर्शद साहब वही बात जो हम कह रहे थे कि काफी सपोर्ट हासिल रही है 2002 के बाद से अब तक तुर्क सदर को आवाम देखना ये होता है कि आर्मी हेडक्वार्टर किसके कंट्रोल में है और लगता ये है कि जो लोग कू कर रहे हैं आर्मी हेडक्वार्टर उनके कंट्रोल में है, क्योंकि अगर आर्मी हेडक्वार्टर कंट्रोल में ना हो तो फिर ये मुख्तलिफ जगहों पे कब्जे बहुत मुश्किल हो जाते हैं, यानी एयरपोर्ट पे कब्जा, रेडियो टीवी स्टेशन पे कब्जा, जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट और दूसरे जो हाउसेज होते हैं उन पे कब्जा इसी सूरत में मुमकिन होता है जब हेडक्वार्टर आर्मी हेडक्वार्टर आपके कंट्रोल में है। वहां से जब इंस्ट्रक्शन निकलती हैं तो ट्रूप्स उनको जो है वो फॉलो करते हैं। लेकिन ये है कि कोशिश तो जाहिर है प्रेसिडेंट एर्दोगान की होगी कि अपनी सिचुएशन को सॉल्वेज किया जाए, क्योंकि ये उनके कैरियर का सवाल है। तो अगर तो पॉपुलर सपोर्ट मोबिलाइज हो जाती है तब तो मामलात इधर से उधर हो सकते हैं, वरना इस कू के कामयाब होने के इम्कानात जो हैं वो काफी ज्यादा जो है वो नजर आते हैं, क्योंकि अभी तक कोई वहाँ रिएक्शन हमें पब्लिक का नजर नहीं आ रहा। वरना जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं वो तो इस सिचुएशन में एक्टिव ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वहाँ कोई ऐसी सूरत हाल हमें नजर नहीं आई। फिर भी मेरा ख्याल है कल दोपहर तक ये मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इक़्तिदार किधर है और इसमें वायलेंस के इम्कानात भी। हसन साहब वो जो आप अवाम के मोबिलाइज होने की बात करें वो इस वक्त हम अपने व्यूवर्स को भी दिखा रहे हैं और हम खुद भी देख सकते हैं कि अवाम सड़कों पर आना तो शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि लोग सड़कों पर आ रहे हैं और यकीनन ये उसी के जवाब में होगा जो तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बोला था कि अवाम सड़कों पर जवाब देंगे। उस सूरत हाल उस बयान के बाद हम देख रहे हैं कि लोग सड़कों पर आना तो शुरू हो गए। हाँ, पॉलिटिकल फोर्सेस जितना एक्टिव उनको होने की कोशिश की है, जिसका मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ टर्किश मिलिट्री ट्रुप्स जो हैं इस फैक्शन के साथ हैं और अभी तक की जो इतलात हैं कि हमें उस तरह से कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रही। जो भी विजुअल्स वहां से आ रहे हैं, जो किसी भी कू के कामयाब होने के लिए चीजें होती हैं, अभी तक वो सारे SOP शायद फॉलो हुए हैं। एयरपोर्ट्स पे कब्जा हो चुका है, टीवी चैनल्स पे वजीर आजम को हिरासत में ले लिया गया है, मिलिट्री हेडक्वार्टर पे इस फैक्शन का कब्जा है और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनको हिरासत में ले लिया गया है। क़यादत की तरफ से कुछ बयानात आ रहे हैं, जो उनकी वजारत दिफा की तरफ से बयान आ रहा है कि जिन लोगों ने ये अटेम्प्ट किया है उन्हें भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, उनका एहतसाब होगा, इसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तो इस वक्त वहाँ पे एक बिल्कुल पावर टसल बाकायदा तौर पे चल रही है और इफेक्टिव कंट्रोल किसका है ये अभी कहना कबलत वक्त होगा। ठीक, हसन साहब आपने बात सुनी अर्शद साहब की, वो कह रहे हैं कि पावर टसल चल रही है और इफेक्टिव कंट्रोल किसका है ये कहना कबलत वक्त होगा। उसके साथ ही वही वाली बात जो आप कर रहे थे कि एक तरफ हम फौज जो इक़्तिदार पर कब्जा किया है, जो SOPs नजर आते हैं कब्जे के, वो तो अर्शद साहब कह रहे हैं कि वो फॉलो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तमाम इकदाम उन्होंने उठा लिए हैं। साथ ही तुर्क सदर का ये बयान सामने आना कि तुर्क अवाम सड़कों पर आए, सड़कों पर आकर जवाब दें, कितना इफेक्टिव होगा उनका बयान? क्या अवाम बाकी निकलेंगे सड़कों पर?
देखिए, उनके पास, सदर के पास इसके अलावा चॉइस ही कोई नहीं है। दो ही उनके सर्वाइवल के सोर्सेज हो सकते हैं। एक तो ये है कि इतना बड़ा मैसिव किस्म का वहाँ पॉपुलर रिवोल्ट हो कि फौज पैरालाइज हो जाए, जिसके इम्कानात वहाँ कम नजर आते हैं। और दूसरा जो उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो होता है कि आर्मी के अंदर उनको सपोर्ट हासिल हो। और जो बात बाहर आ रही है अब सदर रजब तैयब एर्दोआन का ये बयान कि तुर्क अवाम जो है सड़कों पर जवाब देंगे। देखिए, इससे जाहिर होता है कि जो तुर्क प्रेसिडेंट के पास जो एक आखिरी कार्ड है और वो कार्ड है अवाम की सपोर्ट का होना, तो वो डेमोन्स्ट्रेट करवाने के लिए उन्होंने ये बात कही है। और ये चीज़ जो है कल सुबह जब वहाँ मॉर्निंग होगी उस वक्त देखा जाएगा कि क्या सूरत हाल जो है वो नमूदार होती है, किस हद तक अवाम अंकारा, इस्तांबुल और दूसरे जो प्रोविंशियल कैपिटल्स में बाहर आते हैं। तो अगर तो वो पब्लिक सपोर्ट डेमोन्स्ट्रेट हो जाती है स्ट्रीट्स के अंदर और पब्लिक ये एक स्टैंड लेती है, तब जो है सूरत हाल जो है वो फौज के खिलाफ भी जा सकती है। और ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जहां पे कू के कंप्लीशन के बावजूद भी जो है ये सूरत हाल जो हुई थी। इसकी मैं मिसाल दे सकता हूं कि 2002 में वेनेजुएला में ये सूरत हाल पैदा हुई थी कि कू हुआ और कू के बाद फौज ने इंस्टॉल करने की, नए प्रेसिडेंट को इंस्टॉल करने की कोशिश की, लेकिन पब्लिक रिजेंटमेंट की वजह से उन्होंने वापस जो प्रेसिडेंट निकाला गया था ह्यूगो चॉवेज, जिसका अब इंतकाल हो चुका है, और ह्यूगो चॉवेज को दोबारा पावर जो है वो देनी पड़ी। तो अगर तो पब्लिक उनकी सपोर्ट में आ जाती है और फौज का एक हिस्सा, सिर्फ पब्लिक काफी नहीं होती, फौज का एक हिस्सा एर्दोआन की सपोर्ट के लिए तैयार है, तब तो वहाँ बचने का इम्कान है। लेकिन उसमें भी वायलेंस जो है उसके इम्कानात जो है, उनकी बड़ी सपोर्ट हासिल है जो उन्होंने आवाम के लिए काम किया है। और जो हसन साहब बात कर रहे थे, हसन साहब आप कह रहे थे कि तो सुबह अगले 4-5-6 घंटों के अंदर ही सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि आगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। तो अगर आवाम की सपोर्ट हासिल है और जो हसन साहब बात कर रहे थे कि जो टॉप कमांड जिसको होस्टेज किया हुआ है वो भी अगर तुर्क सदर का साथ देती है, तो फिर हम क्या देखेंगे तुर्की के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त है वो मुख्तलिफ होगी कदरे। जी बिल्कुल, इसमें जैसे हसन अस्करी रिजवी साहब कह रहे हैं कि अगर तो वो सिचुएशन डेवलप होती है फिर तो वायलेंस के काफ़ी इम्कानात हैं। लेकिन तुर्क सदर का इस वक्त जो बयान दिखाया जा रहा है स्काइप के जरिए, मुझे अपने मुल्क का एक वाक़या याद आ गया कि जब साबिक सदर मुशर्रफ साहब के वक्त हो रहा था तो पीटीवी से एक कॉल गई वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को। उनके साहबजादे हुसैन नवाज ने वो फ़ोन उठाया और उन्हें बताया गया कि जनाब यहाँ फौजी आ गए। तो उन्होंने कहा जनाब कोई आप मुकाबला करें, उसको वजीर आजम को बताएं। तो उन्होंने कहा अच्छा जी मैं बताता हूँ। थोड़ी देर बाद जब फिर फ़ोन किया गया तो जवाब आया हुसैन नवाज की तरफ से, जनाब आप मुकाबला करें, नहीं होता तो इलाके के SHO को कहें वो आ जाए। तो जिन साहब ने ये फ़ोन किया था वो आजकल ये किस्सा जब मुझे सुनाते हैं तो बड़े खिलखिला के हंसते हैं कि इस तरह से अंदाज़ा ही नहीं होता जो लोग अंडर सीज होते हैं कि बाहर क्या हालात हो गए, रियलिटी किस तरह से चेंज हो चुकी है। तुर्क का सदर यकीनन अभी आवाम का उनको आता है और आवाम से उन्होंने अपील की है कि वो बाहर निकलें। क्या वाकई आवाम बाहर निकलना चाहेगी, नहीं निकलना चाहेगी? कितना इफेक्टिव कंट्रोल होगा तुर्क के फौज के इंस्पेक्शन का वहाँ पे, और कितने जर्नैल इस कू में हिस्सेदार है? क्योंकि अभी तक की जो वहाँ से इतलात आ रही है कि सिवाय टॉप जनरल के बाकी तमाम जर्नैल इस कू का हिस्सा हैं और उन्होंने इक़्तिदार पे कब्जे